بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کے ٹاپک ہمارے ہیں شاہ عنایت شہید سے ملو۔ شاہ عنایت شہید سے ملو سبق جو ہیں حسن صدیق کتاب 6ٹھی جماعت سے گابا ایجوکیشنل بک سے لیا گیا ہے، جس کا آج میں ایکسرسائز مشق زے جو ہیں وہ سمجھا دیتا ہوں۔ جو بچہ پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سبسکرائب اور لائک ضرور کرے تاکہ آنے والے ویڈیو جو ہیں آپ کے پاس پہلے فرصت پہنچے، آپ اس کو دیکھ کر سن کر آپ اپنے سبجیکٹ کی صحیح طریقے سے تیاری کر سکیں۔ آئیے ریڈنگ کی طرف۔ مشق زے ہیں۔ سندھی بولی میں مختلف عرابن وارا جدا جدا معنی ॾेखारींदड़ लफ़्ज़ आहिनि۔ सिंधी ज़बान में मुख्तलिफ अराबें वाले अलग अलग माने दिखाने वाले लफ्ज़ हैं। सिंधी में केतिरा ही अहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि, सिंधी में केतिरे ही ऐसे लफ़्ज़ हैं जेके मुख्तलिफ अराबन की वजह जे करे जुदा माना ज़ाहिर कनि था, जो मुख्तलिफ अरबों की वजह से अलग माने ज़ाहिर करते हैं। मिसाल अन्न, अनाज, उन्न, पश्चिम। वर्ड वही है लेकिन सिर्फ ज़ेर ज़बर देने से, अरब लगाने से जो है वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। हेठि मुख्तलिफ अरबन वारा लफ़्ज़ पढ़ी अवां उन्हनि लफ़्ज़नि जूं जुदा जुदा माना लिखो। मददा से मुख्तलिफ अरबों वाले लफ्ज़ पढ़कर आप उन लफ्ज़ों को अलग अलग माना लिखें। भित्त, भित्त की होगी मीनिंग दीवार, वही वर्ड है, उसको कहेंगे भत्त। भत्त को की मीनिंग होगी खाने जो, भत्त माने खाने वाला। जो जाल बीवी, जू ए ज़मीन दुनिया जहान। अच्छा, उसके बाद है चुक गलती, भुल। अच्छा, चक चक पाइण, रहण रहण रहण। धक धक हणण, जुल्म करण। धिक छिकण, हकलण। अच्छा, ये एक एक्सरसाइज थी बेटा जे, जो मैंने आपको पढ़कर बता दिया। वो आई होप मुझे उम्मीद है तो आपको पढ़ना आ गया होगा और सही तरह से तलफ़्ज़ भी निकाल सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।